pertandingan pakaian tradisional menengah rendah. Tempat pertama, Muhammad Daniel bin Farouk Fahmi, 2 Intan. Tempat kedua, Sandia anak perempuan Kumar, 2 Zamrud. Tempat ketiga, Muhammad Syafiq bin Syahril, 2 Opal. Tempat keempat, Vetashini anak perempuan Kartikesan, 1 Zamrud. Dan tempat kelima, Darshani anak perempuan Sad Sidaran, 1 Kristal. Pertandingan pakaian tradisional menengah atas terbuka. Tempat pertama, Nur Husnina Dini binti Jais, 4 USM. Tempat kedua, Sanjeev Ram anak lelaki Kartigesu, 4 UM. Tempat ketiga, Sumita anak perempuan Shankar, 3 Opal. Tempat keempat, Reshika anak perempuan Shankar, 1 Kristal. Dan tempat kelima, Sharvina anak perempuan Sasidaran, 2 Mutiara. Kuis pakaian tradisional menengah rendah. Tempat pertama, Erisha Maria anak perempuan Josh, 1 Kristal. Tempat kedua, Sharvina anak perempuan Sasidaran, 2 Mutiara. Tempat ketiga, Kalavaini anak perempuan Ganesan, 1 Berlian. Tempat keempat, Muhammad Anik Aiman bin Muhammad Farid, 3 Intan. Dan tempat kelima, Muhammad Iman, 1 Topaz. Bagi kuis pakaian tradisional menengah atas, tempat pertama, Nur Ain Nadira binti Yahya, 5 USM. Tempat kedua, Nurwin Darwishi, 5 UTM. Tempat ketiga, Muhammad Izmir bin Rozali, 5 UTM. Tempat keempat, Nurul Ashikin binti Jamaluddin, 5 UTM. Dan tempat kelima, Hayatun Adnin binti Muhammad Yusuf, 5 UTM. Seterusnya, pertandingan lagu patriotik. Tempat pertama dimenangi oleh Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Suhaimi, 4 UUM. Tempat kedua, Rahmatul Zakiah binti Zulfadli, 2 Berlian. Tempat ketiga, Reshika anak perempuan Shankar, 1 Berlian. Tempat keempat, Sandia anak perempuan Kumar, 2 Zamrud. Tempat kelima, Muhammad Syafiq bin Syahril, 2 Opal. Saguhati, Muhammad Ashraf bin Muhammad Nazir, 1 Topaz. Saguhati, Muamirul Hakim bin Muhammad Hairul, 1 Intan. Seterusnya, kuis kenali budaya di Malaysia. Tempat pertama, Nur Syazwani binti Muhammad Zulkifli, 5 UITM. Tempat kedua, Siti Hajar binti Muzaffar, 4 UUM. Tempat ketiga, Muhammad Hazim bin Hisham, 3 Mutiara. Tempat keempat, Nurul Amira binti Badrul Hisham, 2 Kristal. Tempat kelima, Muhammad Syahmi bin Ahmad, 2 Delima. Saguhati pertama, Nurhayani Lydia binti Mustafa, 1 Topaz. Dan saguhati kedua, Muhammad Hadid Zafran bin Muhammad Zamri, 1 Kristal. Seterusnya adalah kuis bulan kebangsaan menengah rendah. Tempat pertama, Hani Imelda binti Abdullah, 3 Intan. Tempat kedua, Vetashini anak perempuan Kartikesan, 1 Zamrud. Tempat ketiga, Darshini anak perempuan Sasidaran, 1 Kristal. Tempat keempat, Nurul Ainat binti Yahya, 3 Zamrud. Dan tempat kelima, Muhammad Ryan bin Azad, 1 Zamrud. Kuis bulan kebangsaan menengah atas. Tempat pertama, Asfa Iwana binti Jazmi, 4 USM. Tempat kedua, Nur Husnina Dini binti Jais, 4 USM. Tempat ketiga, Nur Aisyah Sofia binti Bakar, 4 USM. Tempat keempat, Nur Salsabila binti Aznor, 5 UUM. Dan tempat kelima, Alia Iliana binti Muhammad Sani, 4 USM.
Seterusnya, pertandingan melukis potret Tunku Abdul Rahman menengah rendah. Tempat pertama, Sumita anak perempuan Shankar, 3 opal. Tempat kedua, Muhammad Irfan bin Muzaffar, 1 topas. Tempat ketiga, Reshika anak perempuan Shankar, 1 berlian. Tempat keempat, Kalaivani anak perempuan Ganesan, 1 berlian. Dan tempat kelima, Nurhayani Lydia binti Mustafa, 1 topas. Seterusnya, pertandingan melukis potret Tunku Abdul Rahman menengah atas. Tempat pertama, Nur Izzati binti Muhammad Nizam, 5 USM. Tempat kedua, Nur Farahin binti Jamsari, 4 UM. Tempat ketiga, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Suhaimi, 4 UUM. Tempat keempat, Siti Nur Suhada binti Osman, 4 UKM. Dan tempat kelima, Asfa Iwana binti Jasmi, 4 USM. Seterusnya, teka silang kata kemerdekaan. Tempat pertama, Nurul Najwa binti Aznor, 2 topas. Tempat kedua, Muhammad Syamir bin Azlan, 2 berlian. Dan tempat ketiga, Tamara Batrisya binti Juraimi, 2 intan. Pertandingan melukis poster kemerdekaan menggunakan Canva. Tempat pertama, Farhana Najwa binti Usare, 4 UITM. Tempat kedua, Nur Husnina Dini binti Jais, 4 USM. Dan tempat ketiga, Siti Nur Syuhada binti Osman, 4 UKM. Seterusnya, pertandingan tulisan had. Tempat pertama, Nur Farahin binti Jamsari, 4 UM. Tempat kedua, Nur Husnina Dini binti Jais, 4 USM. Dan tempat ketiga, Mas Eliana binti Zamani, 2 Delima. Pertandingan Tazkirah Kemerdekaan. Tempat pertama, Nur Ain Nadira binti Yahya, 5 USM. Generasi kini adalah harapan negara. Mereka adalah pemegang masa depan negara. Persis kata Saidina Ali radhiyallahu anhu, jika kamu mau melihat masa depan negara, maka lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Maka dengan itu, jika kita menginginkan negara yang maju pada masa akan datang, maka kita perlulah memastikan generasi kini adalah generasi yang terbaik. Tempat kedua, Nur Husnina Dini binti Jais, 4 USM. Dan tempat ketiga, Nur Ashikin binti Jamaluddin, 5 UTM. Pertandingan peta kreatif. Tempat pertama, Erisha Maria anak perempuan Maria Joseph, 1 kristal. Tempat kedua, Muhammad Arif bin Muhammad Nurdin, 3 zamrud. Dan tempat ketiga, Siti Nur Syazwani binti Osman, 3 zamrud. Seterusnya, pertandingan face painting. Tempat pertama, Nur Husnina Dini binti Jais, 4 USM. Tempat kedua, Nur Farahin binti Jamsari, 4 UM. Dan tempat ketiga, Putri Balkis Insyirah, 1 opal. Bagi pertandingan video kemerdekaan. Tempat pertama, Muhammad Alif Aiman bin Abdul Latif, 1 opal. Tempat kedua, Muhammad Syafiq Syahril, 2 opal. Dan tempat ketiga, Nurhayani Lydia binti Mustafa, 1 topas. Seterusnya, pertandingan mewarna poster Hari Kemerdekaan PPKI kefungsian rendah. Tempat pertama, Siti Aisyah binti Faruk Fahmi. Tempat kedua, Amir Hurairah binti Anwar. Tempat ketiga, Muhammad Airil bin Mansur. Dan tempat keempat, Nazatul Nazurah binti Musa.
Seterusnya, pertandingan mewarna poster Hari Kemerdekaan PPKI kefungsian sederhana. Tempat pertama, Balkis Aqila binti Hasri. Tempat kedua, Isyara Zahira Imelda binti Jamil. Tempat ketiga, Putri Iziana binti Subin. Dan tempat keempat, Amirul Azhar bin Nur Azam. Seterusnya, pertandingan selfie kemerdekaan PPKI kefungsian rendah. Tempat pertama, Nazatul Nazurah binti Musa. Tempat kedua, Muhammad Airil bin Mansur. Dan tempat ketiga, Muhammad Haikal bin Razan. Pertandingan selfie kemerdekaan PPKI kefungsian sederhana. Tempat pertama, Putri Iziana binti Subin. Tempat kedua, Amirul Azhar bin Nur Azam. Dan tempat ketiga, Balkis Aqilah binti Hasri. Seterusnya, nyanyian solo lagu patriotik PPKI kefungsian sederhana. Tempat pertama, Muhammad Haikal bin Jeffrey. Dan tempat kedua, Muhammad Faris bin Jeffrey. Seterusnya, deklamasi sajak kemerdekaan PPKI kefungsian sederhana. Tempat pertama, Putri Iziana binti Subin. Tempat kedua, Muhammad Saif Ashraf bin Muhammad Senu. Tempat ketiga, Muhammad Haikal bin Razan. Dan tempat keempat, Sofia Al-Zahra binti Muhammad Senu.